आज तारीख 7 म्हणटकर आनी 3 दिसांनी 3 म्हयने सोंपतात ह्या नवे सरकाराचो म्हणल्यार नवो सरकार निवडून येवन तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार राजकारणान हनीमून पिरियड म्हणटा तो 3 म्हयन्याचो आसता. लग्नानूय हनीमून पिरियड 3 म्हयन्याचोच आसता. सो बेनिफीट ऑफ डावट म्हणून जो आमी सरकाराक दितात तो एक हनीमून पिरियडान दिवं येता. ताजे फुडें you have to start questioning the government. Now, it is a fact that this government was formed, and when it was formed, the BJP managed to defeat the Congress alliance. I was part of the Congress alliance. काँग्रेसीचे आनी दुसऱ्या पक्षांचे अशें एक म्हणणें आहा की मतां डिवायड जाली आनी ताजे खातीर BJP आयली. 37% मतां घेवन तांणी सरकार घडयलो. 63% एकवटान रावंक शकले ना म्हणून सरकार जालो. पूण हें सांगतना हें म्हणटनाय बी एक तकलेन धरूंक जाय की वी हॅव ऑल्सो फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. जो एफर्ट घालूंक जाय आशिल्लो एक पब्लीक सेंटिमेंट ताका न्याय दिवपाक वो आमी दिलो ना. आमचे बरोबर जें अलायन्स जालें काँग्रेसीचें हें एक हाफ हार्टेड आनी अनएन्थुजियास्टीक अलायन्स आशिल्लें. एक करपाक जाय म्हणून केला वावर काडिल्ले भशेन अलायन्स आशिल्लें. ताजे खातीर आय बिलीव दॅट वी फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. नाव द हनीमून पिरियड इज ओवर. नाव वी कांट कंटिन्यू फेलिंग द पीपल ऑफ गोवा वेन देर इज इनजस्टीस बींग डन डे इन डे आउट. आतां एसेंब्लीचें सेशन आयलें येवपाचें आहा फुडल्या म्हयन्याक आनी थोड्या दिसांनी प्रश्न करपाचे दीस आयले. काँग्रेस पार्टीची परिस्थिती आनी अवस्था आतां कितें आसा ही सांगपाक कोणाच्यान सांगूंक जायना अशें सिच्युएशन आसा. पूण आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्सान आशिल्ले. हांव एकलोच आमदार आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आनी आय कॅनॉट फेल द पीपल एंड देरफॉर आय वील हॅव टू डू माय ड्युटी टुवर्ड्स रेजिंग इश्यूज वीच आर इम्पॉर्टंट, वीच हॅव फार रिचींग कॉन्सिक्वन्सीस on the social as well as economic fabric of Goan society. हातून एक पयलो इश्यू असो जाला म्हणटा तो जुवारी एग्रो कॅमिकलाची स्लंप सेल जाली म्हणून 1 जूनाक तांणी अनावन्स केलें. आनी ही स्लंप सेल जाली आसतना म्हजे कडेन पेपर मेळ्ळा ते प्रमाणे अशें दिसता की इलेक्शन चालू आसतना सनद घेवन सेटलमेंट झोनान जमीन कन्वर्ट करपाची ताकतीक कंपनी करताली and it was being processed. But since the administration was not under political pressure, the administration tried to stop this by saying कोमुंदरीची जमीन 500 हेक्टर जमीन, 1 हेक्टर म्हणल्यार 10,000 स्क्वेअर मीटर, 500 हेक्टर जमीन म्हणल्यार कितली जाली 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही 1969 एक लीज डिलान जुवारीक दिल्ली. तेन्नाचे मुखेलमंत्री गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावचो, लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून ही जमीन दिल्ली. ही जमीन आतां तांच्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन ती जमीन आतां विकपाक सुरवात केल्ली आहा. कुडके कुडके करून हे जमनीची विक्री चालू आहा आनी हाका सनद दिवन हें इन्स्टिट्युशनलायज करपाक आतां प्रोसेस चालू आहा. म्हाका दिसता आतां फायल तांचे मंत्रीमंडळान फिरता. अशा टायमार जेन्ना आमी पेपरार वाचतात की सरकार आमचे इतिहास सोदपाक पुर्तुगालाक वचूंक सोदता. हो इतिहास पोस्ट लिबरेशन इतिहास. 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आमचे निवडून आयिल्ले मुखेलमंत्र्यान, जो एक पॉप्युलर मुखेलमंत्री आशिल्लो, ताणें जमीन बिल्लाक दिल्ली इंडस्ट्री वयर हाडपाक आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक. ही जमीन आज ती इंडस्ट्री बंद पडल्या, ती स्लंप सेल म्हणून जाल्या. हे स्लंप सेलीन रेव्हेन्यू कितलो आयलो स्टेटीक हाजें उत्तर कोणें दिवंक ना. 2 दीस जाले हांवें हाजेर स्टेटमेंट काडला, हाजेर कोण उत्तर दिना. म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन आशिल्लो विश्वजीत राणेक, कित्याक 19 ऑक्टोबर 2019 विश्वजीत राणेन एक स्टेटमेंट काडिल्लो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून आसतना
की जुवारी जर बंद उडयता प्रोडक्शन जाल्यार जी जमीन तांकां दिल्ली ती तांणी जमीन परती करची म्हणून सरकारान ती जमीन कमी न्ही. आतां हाजे फुडें एक व्यू आहा. व्यू म्हणल्यार कितें की दाबोली एअरपोर्ट जेन्ना एक्सपान्शनाक आयलो तेन्ना एक पॅरलल रनवे करपा खातीर थोडीच जमीन जाय आशिल्ली. ती जमीन जुवारीच्यान दिवपाक जाताली. जुवारीन ती जमीन दिली ना. आज जुवारी जमीन बिल्डरांक विकता. सो एक नॅशनल इंट्रस्टाचो इशू, साश्टीकारांचे सामके काळजाक लागीं आशिल्लो इशू म्हळ्यार दाबोली एअरपोर्टाचें एक्सपान्शन. हांव मोपाचे विरुद्ध उलयना, हें BJPक संवय आहा ती गुवणावन मागीर मोपाचेर हाडप. हांव मोपाचे विरुद्ध उलयना. हांव म्हणटा दाबोली एअरपोर्टाचें एक्सपान्शन. काल मोविन गुदिनान तुजो म्हणला दाबोली उरतलो, आमी दाबोली इम्प्रूव करतले म्हणून. दाबोलीचें एक्सपान्शन करपाक बिल्लाच्यान एलाव करूंक जातालें ही जमीन दिवन इन नॅशनल इंट्रस्ट. तेन्ना नॅशनल इंट्रस्ट तांणी चिंतलो ना. आतां विकतात आपुणूच भितर आपले भितर 2,150 कोटी रुपयां खातीर कोटी रुपयांचेर ही पारादीप फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तांची एक अनलिस्टेड जॉयंट वेंचर कंपनीक ही स्लम सेल जाल्ली आहा. हातूंत रेव्हेन्यू सरकाराक कितलो आयलो, हातूंत विश्वजीत राणेचे व्यू कितें. तिसरें, जे जमनीचो जो झोन आशिल्लो, जमनीचो झोन कितें, जमनीचो झोन आशिल्लो इंडस्ट्रियल, तो झोन आतां सेटलमेंट करून प्लॉट करून विकता. हातूंत सरकार एग्री जाता. फायलीचेर नोटींग आहा सावथ गोवा कलेक्टरेटाची की कोमुंदरीची NOC हाडल्या काय म्हण तुमी, कित्याक ही कोमुंदरीची जमीन आनी ओरिजिनल एग्रीमेंट म्हणटा की कोमुंदरीची NOC जाय म्हणून. हें सावथ गोवा कलेक्टरेट म्हणटा. हें केन्ना म्हणटा, जानेवारी ऑफ 2022. इलेक्शन केन्ना जालें, 14 फेब्रुवारी 2022. So during the election time, when we were busy campaigning, these people were trying to do the biggest fraud in Goa. This fraud is of 500 hectares. So ताजे पयशांनी क्वॉन्टिफाय करपाक म्हाका दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टराक विचारप चड गरजेचें. कित्याक रेव्हेन्यू मिनिस्टराचो हाजेर स्टँड कितें, तो सनद दितलो हे जमनीक जेन्ना ताजोच ऑफिसर सांगता की कोमुंदरीची NOC जाय म्हणून. ते हाजेर तुमी ताका प्रश्न करपाचो गरज आहा. 2 मंत्र्यांक, एक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक, आनी आमी टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक एक लेटर बरोवपाचें आहा, अपील करपाचें आहा ताजे टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक जाचो तो चॅरमॅन आहा आनी जाची मिटींग जावपाची आहा. हांवें आयकल्या 9 तारखेक. आमी ताका एक अपील म्हूण आसता अंडर द टावन प्लॅनिंग एक्ट, ताजेर आमी अपील करपाचें आहा की तुवें ODP वास्कोची स्थगितीचेर दवरल्या. You have suspended the ODP of Vasco. In that, if the Zuari Agrochemical does not want to do industrial activity, bring it back to Orchard Zone. Or keep it in industry. तांकां जर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करपाक जाय इंडस्ट्री झोन दवरा. हो आमचो डिमांड आसतलो आनी हो ताणें 9 तारखेच्या आपल्या टावन प्लॅनिंग बोर्ड मिटिंगेन हो इशू घेवचो. हो हांव ताका पब्लीक आग्रो करतां. हांव ताका रिटर्न ताका हांव लेटर बरोवपाचो आहा आनी ताका धाडपाचो आहा. पूण फॉर द सेक ऑफ पुटींग दीस रिकॉर्ड आय एम जस्ट ट्रायंग टू समरायज दीस. कित्याक आमकां अशी एक केस आयल्या. एकूच तुमकां केस सांगता हांव. अशें हांवें म्हणलां कितें की प्लॉट करून विकतात म्हूण. एक आमकां केस अशी आयल्या 1,28,975 स्क्वेअर मिटर्साची, सर्वे नंबर 197/1 and 198/1. इंडस्ट्रीच्यान कमर्शियल झोन म्हूण केलो. 1,28,975 बिकेम 2,80,020. हातून एक बेंगलोरची कंपनी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट घालता. कितें घालता, ह्या बिल्डिंग प्रोजेक्टान 11,290 लोक रावपाचे आहा. म्हळ्यार ऑलमोस्ट 12,000 लोक, विच इज मोर देन हाफ द करंट पॉप्युलेशन ऑफ सांकवाळ विलेज. तुम्ही आयकलां आसतलें पयलीं मेगा प्रोजेक्ट्साचेर ओपोजिशन जातालें. गोवा बचाव अभियान म्हणटा ते रस्त्यार आयिल्ले. मेगा प्रोजेक्ट नाका कित्याक डेमोग्राफी गांवांची चेंज जातली म्हणून, बदलतली म्हणून.
भायले येतले आनी ते डिसायड करतले गोंयचो सरपंच कोण जावचो हो एक भंय तेन्ना आशिल्लो. हे एक इशून जमीन एक्सचेंज म्हणून केली. एक्सचेंज कशी केली? जमीन एक्सचेंज केली एक थर्ड पार्टी कडेन. थर्ड पार्टीची जमीन आशिल्ली नो डेव्हलपमेंट झोनान. सो एक प्रायम रियल इस्टेट बांदूंक मेळ्ळी and in exchange that party was given no development zone and government allowed this. And now a project is coming up. A Bangalore based company this is prime real estate overlooking Zuari river. Hotel येता आणि फ्लॅट्स येतात आणि हातून 11,287 एक्झॅक्ट लोक रावपाचे आहा. So for a worthless property they got prime real estate overlooking the Zuari river. Above that island खंयचे आयलंड ते आयलंड नाव विसरलो जुयार म्हणटात पळय सॅन फ्रान्सिस्को कळ्ळो का न्ही. सो हें हांव तुका एक एग्जाम्पल सांगता. दीस वी आर गोइंग टू सायट टू द टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर. सो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराचें एन्थुजियाजम ह्या दिसांनी कलंगूट आनी कांदोळीच्या ओडिपीन खूब दिसता. ताजे बरोबर कलंगूट कांदोली आनी ती आरपोरा बिरपोरा ताणें ओडिपी सस्पेंड केल्ल्यो आहा पूण वास्कोय ओडिपी ताणें सस्पेंड केल्या. सो थंय जर तो बदल हाडूंक शकता जाल्यार पॉलिटिकल इशू नासतना हांगाय ताणें बदल हाडची हो म्हजो ताका आग्रह आहा. आनी ताजें गोईंग डावन मेमरी लेन ताणें जें कितें म्हणिल्लें की भाऊ साहेब बांदोडकरान दिल्ली जमीन जुवारी कडच्यान सरकारान परती घेवची ऑर्डिनन्स काडून म्हणून हें ताका हांव याद करून दिवंक सोदतां. एंड वी वील टेक दीस इशू अप. खोलायेन हाजेर आमी अभ्यास करतले आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की सरकारान हाजेर उत्तर दिवचें. लेट द डॉग्स बार्क एटिट्यूड आसप सारको न्ही. आमी पुर्तुगालच्यान आमची इतिहास हाडयाच. ताजे पयलीं हो गोंयचो इतिहास जो अवेलेबल इन पब्लीक डोमेन तो आसा तो आमी विसरूंक जायना. ताजे नजरअंदाज करूंक जायना आनी वी हॅव गॉट टू रिप्लाय टू दीस. हो इशू आहा. हो प्रोजेक्ट जो हांव तुका सांगतां हो प्रोजेक्टाक 1000 CMD उदक लागतलें. 22 मेगावॉट पावर लागतली. बेसिकली 4% ऑफ गोवाज टोटल पावर रिक्वायरमेंट हे एक प्रोजेक्टाक जाय पडटलें. दिस इज द कॅल्क्युलेशन दॅट वी हॅव डन. लेट द गव्हर्मेंट से नो टू वॉट आय एम सेइंग. आय एम जस्ट टेलिंग यू टीप ऑफ द आयसबर्ग. हांव मागतां की हाजेर सरकारान न्याय दिवचो गोंयाक टू सेव गोवा फॉर पॉस्टेरिटी. धर जुवारीक हें कांय करपाचें ना जाल्यार ती ऑर्चर्ड करून दवरची जमीन. एटलीस्ट इट वील बी प्रिजर्व फॉर पॉस्टेरिटी. सो हो एक इशू जालो. दिस इज स्पेसिफिकली विथ वॉट आय एम गोइंग टू अपील टू द टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर ऑन द 9th. आय एम ऑल्सो मेकिंग अ counter appeal to the revenue minister to check his records, see what his own officers in the South Goa Collectorate, in the Mathani Salnana complex had written on the file and see what and explain to the people of Goa his stand on this issue. Thank you. हय फायल आसा तांचे कडेन. मंत्र्या कडेन आसूंक जाय. मंत्र्यान पास केल्यार म्हाका खबर ना पूण हे फायलीचेर ही नोटिंगां आसा. प्रोसेस इज गोईंग ऑन. देर इज प्रेशर टू गिव देम सनद. सनद म्हणल्यार इरिवर्सिबल जाता. सनद मेळ्ळें म्हणल्यार काम जालें. मागीर ते कोर्टान वच हें कर तें मागीर कुस्तार जाता. कोण प्रेशर करता पळय कितें आहा जाणा तूं. ही पारादीप फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तांणी म्हणलां हे 2125 कोटी जे आमी हाडटले फॉर दीस एक्विजिशन वी वील डू इट बाय एक्विटी पार्टिसिपेशन ऑर बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स. एक्विटी पार्टिसिपेशन म्हळ्यार कितें कोणाक तरी पार्टनरशीप दिल्या. कोणाक तरी पार्टनरशीप दिली आसतली नाजाल्यार हातूंत इतलो वेग कित्याक लागता. सरकाराक कांय फायदो नासतना हें कित्याक फुडें वता हें विचार करा मरे. This is actually the job of the journalist now to take this forward. It is not only the job, my job to do it. फाल्यां एक प्रश्न येतलो विजयाक कित्याक लागता तें सांकवाळटाच्या मतदारसंघान येता काय म्हणून. आमकां मतदारसंघांतल्यान निवडून दिल्या म्हणल्यार गोंयचे बऱ्याचे आमी विचार करचे न्ही. वा आमची बंदी घाल्या गोंयची चिंतपाची
अशें कांय ना तें सगळीं उत्तरां हांव पयलींच दितां इन केस कोण तरी ट्रोल बील अशें बी घालूंक लागले जाल्यार कळ्ळें तुका न्ही. TCP मिनिस्टराचें लक्ष आसा अशें दिसता, कोंगुटे आसा, पूण ताणें सस्पेंड केलें ती ODP ही सस्पेंड आहा न्ही रे, हांगाय ताणें लक्ष घालचें हो हांव ताका आग्रो करतां. ना कितें आहा जे मनीस हू आर इन द लायन ऑफ फायर आनी जेन्ना इशू एक ऑथॉरिटी पळयता, बोर्ड इन्वेस्टिगेट करता, थंय हांवें उलोवप, हांवूय एक टायम टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो, सो ताजेर उलोवप म्हणल्यार फाल्यां टू सम एक्सटेंट मायकलान जें कितें पास केल्लें तें हांवें एप्रूव केल्लें, कळ्ळें तुका न्ही. सो तें सगळें विजयानूय केल्लें, ताकाय कितें आसतलो भाग, म्हाका कांय भाग ना. सो हांवें उलोवप आय ऑल्सो बिकम अ वेस्टेड इंट्रस्ट पार्टी अशें टू डिस्कस ऑर टू गिव एन ओपिनियन ऑन दीस पर्टिक्युलर इशू. I can discuss on Murbungao because I have not approved that ODP. I was not there when this ODP has been approved. I was not the minister. And the ODP kept in suspension is what was passed during the period of my successor, Vishwajit Rane's predecessor. ताजेर म्हज्यान उलोवप सारकें जाता, जंय हांवूच एक पार्टी आशिल्लो थंय हांवें उलोवप सारकें जायना. I was the chairman of the board at that time. हे कन्वर्जन जें जाता ताजेर स्टँड पयलो घेतला, हें कन्वर्जनूच मरे, तें कन्वर्जना परस हें व्हडलें कन्वर्जन हें सांगता मरे. दीस कन्वर्जन इज इक्वली इम्पॉर्टंट. जें कन्वर्जन आहा पळय, एंटी कन्वर्जन लॉ करपाक जो सोदता तो लॉ हाडूनी म्हणटा न्ही. वाय डू हॅव अ डिस्कशन, ब्रिंग इट टू द हावज न्ही. कित्याक देवळां बांदपाचीं म्हूण सांगता तो, खंयचीं देवळां बांदूंक सोदता तीं नांवां दी मरे पयलीं. आय वॉज मिनिस्टर आर्कायव्ज ऑल्सो, आय वॉन्ट टू नो. हांवें सप्तकोटेश्वर बांदपाक सुरवात केल्लें नारव्यां, अजून कंप्लीट जायना हें सरकारा कडेन. आनी खंयचीं देवळां बांदपाचीं उलयतात, सांगा मरे खंयचीं देवळां बांदूंक सोदता तीं, लेट एवरीबडी नो. सो एंटी कन्वर्जन आहा पळय, देर इज ऑल्सो फ्रिडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट अस सी वॉट दे वॉन्ट टू ब्रिंग. अशें वयऱ्या वयर वाऱ्यार उलोवन फायदो ना. गोंय म्हणटा तें सुसंस्कृत प्रदेश, ही आमकां UP आनी बिहार न्ही आमी, ती भाशा उलयली आनी लोक शबय करताले म्हणून, तशें ना तें. हांगा एज्युकेटेड लोक आहा, हांगा शिकिल्ले लोक आहा, आमच्या कानान घालूंक इजी जायना. आमी पॉयंटेड इशू काडिल्लो आहा, सरकारान आपलो स्टँड कितें तो सांगचो. ना काँग्रेसीचें केलें कित्याक जाणा तूं, आज आमी तुमी म्हाका पयलीं प्रश्न विचारूंक जाय आशिल्लो की तुजी युनायटेड ओपोजिशन तूं उलयतालो आतां खंय गेलें काय म्हणून. तुमी विचारतले विचार करून हांवें हें पयलीं गियर तशें घालें. कित्याक आतां युनायटेड कितले आहा तें म्हाकाय खबर ना, कित्याक आय एम नॉट मच इन सर्क्युलेशन. हांव सगळ्यांक तितलो टच बी ना, हांव म्हजें काम करतां, हांव म्हाजो सुशेगाद आहा. पूण सगळ्यांचो हनीमून पिरियड सोंपलो, म्हजोय सोंपलो, तांचोय सोंपलो, सगळ्यांचो सोंपलो. एवरीबडी इज नाव बॅक इन पब्लीक. वी आर इन द लेन्स, अंडर द लेन्स. सो दॅट्स इट. काँग्रेसीन युनायटेडली प्रश्न घालप. आतां काँग्रेस एक सत्य परिस्थिती की नवे आमदार काँग्रेसीचे खूब आसा. आतां नव्या आमदारांकूय दिशा दाखोवपाक कोण तरी सिनियर मनीस तांचे भितर जाय. तो कितलो एक्टीव आसा तें म्हाका कांय खबर ना, आय एम नॉट इन टच विथ देम. पूण प्रश्न जर येतले जाल्यार एटलिस्ट युनिटी जाय प्रश्न घालपाक, जे आमी कमी आसतना पसून हावजान कोऑर्डिनेट करून आमी घालताले. होपफुली वी विल एबल टू रीच दॅट पॉयंट, बट एट द मोमेंट वी हॅव नॉट इवन स्टार्टेड. कोऑर्डिनेशन खंय स्टार्ट जालां? एट पर्सनल लेवल आसा तितलेंच. संघटन खंयचें संघटन आहा रे? संघटन आनी कितें तें पळय, तें पेपरार वाचूंक येता पळय, आनी तुजो रिबटल ऑल्सो इज कमींग इन अ हाफ हार्टेड मॅनर. सो सी इट्स अ फॅक्ट न्ही. आय वॉज देर अलाय. म्हाका प्रश्न विचारलो फाल्यां, बाबा तुज्या एलाय भितर घटस्फोट जालो काय आसा काय कितें आहा, तें सांगपाक म्हजे कडेन उत्तर ना रे आतां.
Why should I fend for them? I'm a separate party. You are standing in an office which Congress has not bought. Neither is it a rented office. My own, our party's office. So we take our independent stand. And we cannot fail the people now. We failed them in the elections also. पळय कोणाक मतां पडलीं वोट फुटले आनी BJP आयली हें सगळें सारकें आसूं शकता पूण आमी कितलें काम केलें युनायटेडली आमी कितलें काम केलें बरें गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी कितले काँग्रेसवाल्यांक हेल्प करपाक काँग्रेसवाले आमचे म्हऱ्यान आयले विचार म्हण तूं क्वेश्चन कितले मिटिंगेन हांव तांच्या उलयलो म्हाका उलोवंक कळटा एटलिस्ट तितलें तरी कळटा उगीच म्हाका गाळी मारनात इतले दुसऱ्या पार्टीचे लोक हां खंय वापरले आमी वी डिडंट इवन pool resources. These are money is not the only resource. There are other sources also. Organizational strength and election भाषण दुसरें कितें तुटली all this matters. Did we could that is why I am saying from the beginning I have said it was an unenthusiastic and a half-hearted alliance. करपाक जाय म्हणून वावर काडला करपाक जाय म्हणून केला अशें दिसलें तें दिसता तें आज आमी काल आमची जी आमी स्टेट एक्झिक्युटीव घेतली तातूंत तेंच एक फिलींग जाता सम एक्सटेंट म्हाका लोक तांणी तापयलाय बी कित्याक अलायन्स केलें काय म्हणटा अलायन्स करून आमचो चान्स गेलो खूब कडेन क्लियर जिखपाक शकताले आमी थंय तांणी तांची टिकीट दिली आनी जिखता त्या कॅन्डिडेटाक हारयलो आनी जंय आमकां टिकीट दिली थंय लास्ट मेरेन तांचे मनीस आमचे बरोबर नाशिल्लेच अलायन्स कसलें कितें तूं येवन भाशण दिलें जालें बरें हांव इतलो वेळ पयलींच्यान तांकां सांगतालो अरे टिकेटी पयलीं डिसायड करा कोणाकूय फातराक दिता पयलीं दी गिव हिम टायम टू प्रिपेर ते डिडंट गिव टायम साश्टीन जे गड आहा थंय पडले कित्याक बिकॉज दे डिडंट गिव टायम जो कॅन्डिडेट आसा ताका एटलिस्ट एक म्हयनो जाय पडटा घराघरांनी वचपाक आनी गोंय म्हणटा तें अशें गांव गोंयचे मतदारसंघ अशे की तूं घरा कडेन येना जाल्यार तुका मत मारना तूं केदें व्हडलें भाशण दी अनलेस यू आर व्हेरी सिनियर लायक सिनियर राणी वो आनी कोण अशें कळ्ळें तुका न्ही म्हाका हांव तिसऱ्या रांचेक ना बट आय विजिटेड एवरी हावस इच एंड एवरी हावस विदावट फेल जो म्हणजे अगेन्स्ट जो आहा ताच्या घरा गेलो हांव आनी तें वचना जाल्यार यू कांट इवन एक्सपेक्ट तूं कितेंय कर पूण घरा कडेन येनासतना इलेक्शन जिखतलो म्हणटा ती गोश्ट गोंयांत जायना आनी नवे कॅन्डिडेट तुमी दितात आनी ताका घरा कडेन वचपाक चान्स दिनात म्हळ्यार ताजे हात पांय बांदून तुमी ताका गेर्राक धाडटात अशें जालें तें सो दीस इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड आनी जे व्हडले लिडर येताले नो गोवा इज अ स्मॉल प्लेस कित्याक स्मॉल प्लेसान तुमी जिखले ना कित्याक सो ह्या भायली तकली आमकां गरज ना हांगाच तकली सुपीक आहा आमची तीच जर सारकी वापरलेली जातालें पूण ती जिखपाचें वील तरी आशिल्लें तो प्रश्न पडटा म्हाका घात जालोच पूण चूक जाली काय कितें हो प्रश्न म्हाका विचारतात ते घात जालोच न्ही तो चूक जाली काय म्हणून आमची हें विचारतात ते ओल्ड स्टेटमेंट आली ताजे मागीर आनी डिवेलपमेंट्सूय जाले न्ही ताजे मागीर आनी कितें जालां कोण येवन कोणाक मेळ्ळो बिळो तेंच म्हणटा तें सगळें आयकून तें एक्चुअल परिस्थिती कितें आहा ती ताजेर उलोवपाक म्हाका आय एम नॉट इन अ पोजिशन बिकॉज आय डोंट नो द फॅक्ट एंड आय कॅनॉट गिव अ सर्टिफिकेट बिकॉज ताजे कॉन्फिडन्साचेर म्हाका उलोवपाचें ना पूण हांचे कॉन्फिडन्साचेर कॉन्फिडंट रिप्लाय जर मेळिल्ली आतां फाल्यां जर ताणें स्टेटमेंट केल्लो की हांव फाल्यां येवपाचो आहा म्हणून म्हज्यान उत्तर त्याच कॉन्फिडन्सान दिवं येता आशिल्लें पूण तांणी ते भशेन दिलां काय कितें दीस इज फॉर यू टू जज ताजे मागीर आनी न्यूज आयली मरे ती न्यूज रिफ्यूट जाल्या सारकी जाल्या आं 2 दीस पयलीं ना म्हाका खबर ना कितें तें सो आय कॅनॉट टॉक फॉर देम दॅट आय कॅनॉट टॉक फॉर देम सपोज अशें धरया सगळें केलें मागीर कितें करपाचें बांयन उडी मारपाची आमी आहा मरे तें आसूं एकलो आहलो मग कितें आहा इट डजंट मेक अ डिफरन्स दीस क्वेश्चन हॅज टू बी आन्सर्ड न्ही एकलो आहा म्हण तुका
500 हेक्टर जमीन विकतलो चण्याच्या कोताक म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरांचें विजन धपक्याक विकून काडटलो कित्याक ओपोजिशन एकटो आहा म्हणून अशें जाता खंयच्या कायद्यान बसता तें लोक आहा ते कितें जाले लोकूय आहा मरे तें लोकांनी मतां मारल्या न्ही सो एब्सोल्यूट पावर डज नॉट गिव यू पावर टू डू एनीथींग इट इज नॉट लायक दॅट एवरीबडी इज अकाउंटेबल at least the two ministers, let them reply. Let them tell their stand to you, not to me. Town planning minister हांव बरयतलो officially, so that he is to officially take a stand on it. Suppose म्हणजे हेच घेतलें ना जाल्यार कळटलें तुमकां कितले तांकां इंट्रस्ट आहा अशें धरया की हांव हें टावन प्लॅनिंग बोर्डाक बरयता आनी तें येत ना इट डजंट कम फॉर डिस्कशन ओनली and I am giving you cases. You also make a study on it.